PIA ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ اجلاس ششمائی آڈٹ رپورٹ کی منظوری دے گا۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے نئے مسودے اور اہداف پر بھی غور ہوگا۔ مزید کیا تفصیلات بتائیں گے شعیب مختار۔ جی شعیب بتائیے گا۔ جی بالکل، PIA ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اہم اجلاس جو ہے وہ کل طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس دوپہر 2 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ PIA بورڈ جون 2024 کی ششمائی آڈٹ رپورٹ کی جو ہے وہ منظوری دے گا۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے نئے مسودے اور اہداف پر بھی جو ہے وہ غور ہوگا۔ یورپ کے بعد برطانیہ کے فلائٹ آپریشن کی بحالی سے متعلق بھی جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا، جبکہ برطانیہ کے فلائٹ آپریشن کی تیاریوں سے متعلق بھی جو ہے مختلف امور زیر بحث آئیں گے۔ PIA کی ملکی اور بیرون ملک پراپرٹیز کے حوالے سے بھی PIA انتظامیہ بورڈ ارکان کو باقاعدہ طور پر کل ہونے والے اجلاس میں جو ہے وہ بریفنگ دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ PIA کے آپریشنل بیڑے سمیت دیگر معاملات پر بھی جو ہے بورڈ کے اجلاس میں جو ہے غور ہوگا۔ PIA ہولڈنگ بورڈ کا جو ڈائریکٹرز کا اجلاس ہے کل دوپہر 2 بجے جو ہے اسلام آباد میں ہوگا، جس میں جون 2024 کی ششمائی آڈٹ رپورٹ سمیت مختلف امور جو ہے زیر بحث آئیں گے۔ جی شعیب مختار، بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ بھی آ گیا۔ شہر میں گیس کی بندش برقرار۔ شہری LPG مافیا کے سامنے بے بس، کہتے ہیں گیس فراہم نہیں کی جا سکتی تو LPG کی قیمت ہی کم کر دی جائے۔ کاوش محمد کی رپورٹ دیکھیں۔ SSGC وعدہ وفا نہ کر سکی۔ شہریوں کو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں بھی گیس فراہمی نہ ہو سکی۔ شہری مہنگی LPG خریدنے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پورے رمضان وقت پر گیس فراہم نہیں کی گئی۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلی فکر LPG کی ہوتی ہے۔ SSGC گیس فراہم نہیں کر سکتی تو حکومت LPG کی قیمتیں کم کرے تاکہ شہریوں کو مہنگائی کا سامنا نہ ہو۔ جب سے رمضان اسٹارٹ ہوا ہے نا، FCG والوں کا یہ جو سسٹم تھا کہ ہم گھر گھر تک گیس پہنچائیں گے، تو نہ تو وہ پہنچا، اور اگر وہ نہیں پہنچ رہا تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہلکا ہاتھ کر لیں۔ LPG کے اوپر 250 سے اوپر جا رہا ہے، نیچے نہیں آیا۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ LPG کی قیمت بھی آسمان کو چھو رہی ہے۔ فی کلو LPG 270 سے 280 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ پہلے اس کی قیمت 170 یا 180 روپے کلو تھی۔ یہ تو جو ہے نا رمضان سے پہلے بتایا تھا حکومت نے کہ بھائی سحر کے ٹائم اور مغرب کے ٹائم پہ جو ہے نا گیس فراہم کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود گھروں میں گیس نہیں ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو LPG تھا وہ تو ابھی تھوڑا پہلے جو ہے نا سستا ہو گیا تھا، 240 روپے کلو تھی۔ ابھی جیسے نا یہ قریب آ رہے رمضان گیس نہیں مل رہے گھروں پہ، تو LPG کا ریٹ بھی بڑھ گیا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر LPG کی قیمتوں کو کنٹرول کرے یا گیس کی فراہمی کی صورتحال کو بہتر بنائے تاکہ پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے گیس مسائل کے حل کے لیے اقدامات کارگر ثابت نہ ہوئے۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں بھی شہری گیس بحران کا شکار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کی بندش اور پریشر میں کمی سے سحر افطار کی تیاری دشواری ہو جاتی ہے۔ پکوان کی تیاری کے لیے LPG سلنڈرز کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس سے اخراجات بڑھ گئے۔ ترجمان سوئی سدرن گیس کمپنی کے مطابق رمضان المبارک میں صارفین کے لیے اضافی گیس کے حصول کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ڈسٹریبیوشن کے مراکز سے دور دراز علاقوں میں دیے گئے شیڈیول سے پہلے گیس فراہم کی جاتی ہے۔ شہر عقائد میں بچت بازار بھی مہنگائی کے شکنجے سے آزاد نہ ہو سکے۔ سرکاری قیمتوں کے برعکس منمانے داموں پر سبزیوں اور پھلوں کی فروخت کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں۔ جامعہ کی پراسرار خاموشی، بچت بازار بھی مہنگائی کے زیر اثر آ گئے۔ شہریوں کی دہائیاں۔ گلشن اقبال کے اتوار بچت بازار میں تاجروں نے سرکاری ریٹ لسٹ کو نظر انداز کر دیا۔ پیاز اور آلو کی بچت بازار کے لیے سرکاری قیمت 40 روپے کلو مقرر، لیکن دونوں 60 روپے کلو تک فروخت۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 46 روپے کلو، لیکن یہ 50 روپے کلو کے حساب سے دستیاب۔ دیسی لہسن کی سرکاری قیمت 330 روپے کلو اور ادرک کی 414 روپے کلو مقرر، لیکن دیسی لہسن اور ادرک 640 روپے کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پھلوں میں کیلے کی سرکاری قیمت 156
रुपए दर्जन मुकर्रर, लेकिन केला 150 रुपए से 180 रुपए दर्जन तक दस्तयाब है। चीकू की सरकारी कीमत 212 रुपए किलो मुकर्रर है, जबकि ये 400 रुपए किलो तक खुलेआम बेचा जा रहा है। सेब 250 रुपए किलो से 450 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरी भी महंगाई का शिकवा करते नजर आए। कहा, हुकूमत किसी को कंट्रोल नहीं कर रही। देखिए, अमल दरामद नहीं है कोई, तो ये न फलों पे, न सब्जी पे, न करियाने पे, कोई चीज़ पे वो नहीं करी। तो कमिश्नर से मैं कहूँगा कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है कराची में 18 हैं, तो वो यहाँ पे राउंड करें, जो कि बनाए इसे हमारे लाखों रुपये खर्च करके लोगों ने, हुकूमत ने बनाया बजट बाज़ार, तो सहूलत मिलनी चाहिए। मैंने तो आलू प्याज और जो है ना कुछ फ्रूट बहुत महंगा है वो लिया, मगर बड़ा वो भी जो है ना बस क्या करें, रमज़ान है। बचत बाजारों में सरकारी कीमतों की फहरिस्त आवेजा होने के बावजूद मनमानी कीमतों पर अशिया की फरोख्त बचत बाजार इंतजामिया के इक़दाम पर सवालिया निशान है। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, महंगाई की वजह से ईद की खुशियां मांद पड़ गई। ईद सीजन में मार्केटों की रिवायती गहमा गहमी में फुकदान देखने को मिला। ताजरों ने ईदी की खरीदारी में कमी की पेशगोई करते हुए कहा कि इस साल गुज़श्ता बरसों के निस्बत ईद सीजन ज़्यादा मायूस कुन साबित हो रहा है। महंगाई ने अवाम की क़ुव्वत ख़रीद को मुतासिर किया। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखें। ईद की खरीदारी में कमी, मार्केटों की रौनकें मांद। ईद सीजन में मार्केटों की रिवायती गहमा गहमी न होने के बराबर। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने कहा कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, इसका असर आवाम की कुव्वत खरीद पर पड़ रहा है। यही वजह है कि मार्केटों में रिवायती गहमा गहमी भी न होने के बराबर है। लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो पिछले साल से भी ज़्यादा कम हो चुकी। ये सबब है कि वो जो सस्ते सामान की मार्केटें हैं, अब वहाँ गहमा गहमी है, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं कि हम ये कह सकें कि ये ईद सेल सीज़न की पुरानी एक शक्ल है। तो मेरा ख़्याल है कि इस साल इस बात के इम्कानात ज़्यादा हैं कि पिछले साल से भी ज़्यादा ईद सेल सीज़न मायूस कुन होगा। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी ने कहा कि आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, मगर मार्केटों में खरीदारों का मामूली सा भी रश नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि ताजिरों का खरीदा गया सामान गोदामों और दुकानों में मौजूद है। इस वक्त मार्केटों में सन्नाटा छाया हुआ है, गाहक नहीं है, और लोगों ने बड़ी तादाद में जो खरीदारी की थी, इस वक्त उनका माल उनके गोदामों और उनकी शेल्फों में पड़ा हुआ है। ईद का सीज़न ये समझे कि ना होने की वजह से दुकानदार, कारोबारी तबका इंतहाई परेशान है। हुकूमती दावे अपनी जगह पर कि मईशत बहुत बेहतर है और कारोबार के हालात बहुत ठीक है, लेकिन बरअक्स तमाम मार्केटों के इस वक्त आप सर्वे कर उठा कर देख रहे कराची की तमाम बड़ी मार्केटों में इस वक्त रश नहीं है। ताजरों ने हुकूमती दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से महंगाई में कमी के दावे झूठे साबित हुए हैं। ताजरों की मुश्किलात ये हैं कि घरों के चूल्हे जलाना मुश्किल हो गया है। ईद की खरीदारी की सूरत हाल भी इंतहाई मायूस कुन है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। आपको बताएं, शहर कायद में ईद की खरीदारी पूरे जोर शोर से जारी है। खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक है। SHO वीमेन ईस्ट जोन शबाना जलाने का मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे दौरे शहवार की इस रिपोर्ट में। बाजारों में सरगर्म जराइम पेशा अनासर की शामत, वुमेन पुलिस मुतहर्रिक हो गई। SHO वुमेन ईस्ट जोन शबाना जिलानी की मार्केटों में एक एक हरकत पर है नजर। तारिक रोड मार्केट पुलिस की जानिब से जगह जगह कायम कैंप्स का दौरा SHO वुमेन ईस्ट जोन शबाना जिलानी खुद कर रही हैं। कहती हैं, मुख्तलिफ कैंपों का दौरा करके इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि किसी किस्म की चोरी या फिर खवातीन को हरासा करने का वाकया पेश न आए। शबाना जिलानी का कहना है कि इस बार सख्त हिकमत अमली अपनाई है ताकि कोई भी चोरी का वाकया पेश ना आए। बाजारों में गुज़िश्ता बरसों की निस्बत रश भी ज्यादा है, मगर कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। इस बात को यकीनी बनाया है कि लोग ईद उल फितर के लिए शॉपिंग पुरअमन तरीके से करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई भी इस तरह का हमारी मार्केट में कोई भी इस तरह की शिकायत दर्ज भी नहीं हुई है और ना ही इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या रूनमा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं और आप ख़ुद भी देख रहे हैं, यू नो ऑल्सो कि यहाँ तारिक रोड की इंतज़ामिया, महमूद साहब हो गए, असलम साहब हो गए, इलियास साहब हो गए और स्पेशली हमारे सिंध पुलिस के जवान, हमारे ऑफिसर्स और ट्रैफिक पुलिस सब अपनी ड्यूटी को बहुत दिलो जान से, ईमानदारी से यहाँ सर अंजाम दे रहे हैं। कैंप के हवाले से SHO फिरोजाबाद थाने का कहना था कि मर्द व खवातीन एहलकार हर वक्त शहरियों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के सदर बोले, पुलिस
की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। जगह जगह पुलिस कैंप्स होने से शहरी इत्मीनान से शॉपिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह नफरी बहुत अच्छी नफरी है, काम कर रहे हैं और बड़ी किस्मत से काम कर रहे हैं। इससे हमारे टाई रोड के ऊपर चोरी डकैती का बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। हमारी पहले भी DI साहब से मीटिंग हुई थी, आई साहब से मीटिंग हुई थी रमज़ान से पहले। इनकी नफरी, मैडम की नफरी माशाल्लाह बहुत अच्छा, तमाम जितने ऑफिसर सब अच्छी तरह काम करो, खुशी की बात है। ऐसा ही विजन होना चाहिए। शहरियों का कहना है कि पुलिस कैंप्स होने से बाजारों में तहफ्फुज़ का एहसास होता है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ दुरे शहवार, सिटी 21 न्यूज़, कराची। न्यू कराची टाउन में मुलाजमीन को बकायाजात की अदायगी के मामले पर एक बार फिर तातुल आ गया। फंक्शनल लीग लेबर विंग ने बकायाजात की जल्द अदायगी का मुतालबा कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। न्यू कराची टाउन मुलाजमीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। ईद करीब मगर मुलाजमीन को बकाया जात ना मिल सके। सीनियर नायब सदर फंक्शनल लीग विंग नजम रिजवी ने इजलास तलब कर लिया। वाजिबात ना मिलने पर दोबारा एहतजाज और तालाबंदी की धमकी दे दी गई। एक हफ्ते दफातर की तालाबंदी भी रंग ना ला सकी। न्यू कराची टाउन इंतजामिया यकीन दहानी के बावजूद मुलाजमीन के कुल 75 वाजिबात में से 4 माहाना बकायाजात अदा ना कर सकी। फंक्शनल लीग लेबर विंग एक बार फिर मैदान में आ गई। सीनियर नायब सदर नजम रिजवी बोले, ईद से कबल अदायगी ना हुई तो एक मरतबा फिर दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज करेंगे। ये आज 4 एरियर इनके बने हुए पड़े हुए। इन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा था, 10 दिन गुजर के आज 25 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, मगर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा कि इनको जितनी जल्दी है ये कर दें, एरियर दे दें। 4 एरियर बने हुए पड़े हुए, नहीं तो इनको ईद के बाद बहुत मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। हम एहतजाज पे दोबारा बैठेंगे और हम तालाबंदी पे जाएंगे और अब जब तक नहीं उठेंगे जब हमारे दूसरे सारे मामलात हल ना होंगे। लेबर विंग के दीगर जिम्मेदारान ने इंकशाफ किया कि डिपार्टमेंट्स के हेड और दीगर अफसरान अपने बकायाजात वसूल कर चुके हैं, इसलिए मुलाजमीन के वाजिबात के मसाइल हल करने में अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा किया जा रहा है। बकायाजात मिल जाते तो ईद की खुशियां दोबाला हो जाती। एरियल मिल जाते तो हमारे आंसू बुझ जाते। कम से कम 7,000 की भली कोई कीमत नहीं है, मगर हमारे लिए बड़ी कीमत है। 4 एरियर सर अगर हमें मिल जाते हैं तो हमारे बच्चों के आंसू पूछ जाते। ईद सर पे आ रही है, अब हम अपने तो नहीं सिलवा सकते, हमारे बच्चों के लिए तो कुछ करके दिखाएं। हमारे TMC न्यू कराची में तकरीबन 35 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो एरियर्स ले चुके हैं लाखों की सूरत में, तकरीबन कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख। तो अब आप मुझे खुद बताएं, जब ऑफिसर्स ये तमाम रकम ले चुके हैं तो उनको वर्कर का दर्द महसूस होगा। वो नहीं चाहते कि वर्कर्स को जो है एरियर ईद के मौके पे दिए जाएं। उनका मसला ये है, वो ये चाहते हैं इसको टाल मटोल करते रहें और इसको आगे से आगे देते रहें और वर्कर बेचारा हमेशा की तरह परेशान हाल ही रहे। न्यू कराची टाउन में मुलाजमीन को ईद से कबल वाजिबात मिलेंगे या फिर होगा दमादम मस्त कलंदर, ये जल्द वाज़ेह हो जाएगा। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। और ईद करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी, फैशन के नित नए डिज़ाइन खवातीन को परेशान कर दिया। कोई फर्शी शलवार तो कोई शॉर्ट कमीज पहनने को तैयार। खवातीन ईद उल फितर पर किस फैशन को फॉलो करने वाली हैं, मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख की इस रिपोर्ट में। कराची में ईद की तैयारियां, खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। ईद पर फैशन के नित नए डिजाइन ने खवातीन को परेशान कर दिया। कोई ईद पर फर्शी शलवार और शॉर्ट कमीज पहनने को तैयार तो कोई कहता है ईद पर लॉन्ग शर्ट के साथ प्लाजो पहनेंगे। अभी तो हमने चप्पल वगैरह लिए हैं, स्लीपर्स लिए हैं, सूट भी ले लिए हैं। हमने स्लीपर ले लिए, एक सूट ले लिया है और बहुत सारे झूले ले लिए हैं। और खवातीन कहती हैं ईद पर सजना संवरना, मुनफरिद दिखना शौक है। ईद के लिए पसंद के कपड़ों की तलाश जारी है। फर्शी शलवार और लॉन्ग शर्ट। बच्चों के लिए क्या बनाया है? बच्चियों के लिए भी फर्शी शलवार बनवाई है। अभी तक तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन एक रह गया है जो शॉर्ट के साथ प्लाजो, वो अभी तक कुछ समझ नहीं आया है। बनाना वही है लेकिन कपड़ा उसके जैसा समझ नहीं आया अभी। बाजारों में नित नए मलबूसात के साथ सैंडल्स जहां खवातीन को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही हैं, तो वहीं दुकानदार खरीदारों को मुतमईन करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन शाजिब के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। साहिल पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से दावत इफ्तार, साबिक MPA मलिक शहजाद अवान और राना तारिक समेत मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी तादाद ने इफ्तार डिनर में शिरकत की। इस मौका पर मुल्की हालात पर मुफस्सल तबादला ख्याल किया गया।
ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ ملکی ترقی کے لیے اپنے کردار کو مزید فعال کریں گے۔ رانا طارق نے کہا ٹرانسپورٹ کا شعبہ ملکی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں حکومت پاکستان کی جانب سے شعبہ تعلیم میں اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں وائس چانسلر داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی انجینئر پروفیسر ڈاکٹر سمرین حسین کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر سمرین حسین کو پاکستان کی کسی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی کی پہلی خاتون وائس چانسلر ہونے پر ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ کیا تفصیلات جانیں گے سید زبیر راشد سے، بتائیے گا۔ دیکھیں پاکستان بھر میں یوم پاکستان جو ہے بڑے پروکار طریقے سے منایا جا رہا ہے اور گورنر ہاؤس سندھ میں بھی سول ایوارڈ کی تقسیم کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور وائس چانسلر داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر سمرین حسین کو ان کی کارکردگی پر جو ہے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تمغہ امتیاز کی بھی ریسیپینٹ ہیں اور آج ماشاءاللہ ستارہ امتیاز بھی آپ کو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے جو ہے نوازا گیا ہے۔ آج گورنر ہاؤس پر پروکار تقریب منعقد ہوئی ہے، کیا کہیں گی؟ پیشہ ورانہ آپ کی خدمات ہیں، آپ کی خدمات کا اعتراف جب اسٹیٹ کرتا ہے تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ جی تھینک یو زبیر۔ انفیکٹ آپ نے جو آخری جملہ کہا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ خدمات کا اعتراف جب اسٹیٹ کرتی ہے تو جو ایک لیول آف موٹیویشن ہے وہ نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے اور مزید اچھا کرنے کا دل چاہتا ہے، اور پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ دکھ بھی رہا ہے اور وہ اس کو محسوس بھی کیا جا رہا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی تبدیلی بہرحال پاکستان کی بہتری میں لا رہی ہے وہ ہماری محنت، تو وہ موٹیویشن لیول آپ کو ملتا ہے اور مزید لوگوں کو بھی اس سے اسپرٹس ہائی ہوتے ہیں دیکھ کے کہ وی کین آلسو یو نو کنٹریبیوٹ اینڈ وی کین آلسو بی ایکنالجڈ۔ تو یہ سفر تمغہ امتیاز ستارہ امتیاز تک رک جائے گا یا آگے بھی برقرار رہے گا؟ دیکھیے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو ابھی عشق کے امتحان چل رہے ہیں، دیکھیے کہاں تک جاتے ہیں۔ چلے بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر سمرین حسین تمغہ امتیاز ستارہ امتیاز اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں، ان سے خصوصی گفتگو کر رہی تھی جی۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام جامع مسجد رحمان اختر کالونی میں شہدائے بدر مولا علی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سنی تحریک کے نائب سربراہ شاہد غوری، مرکزی رہنما فہیم الدین اور علماء بورڈ کے علامہ محمود قادری اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ کانفرنس کے شرکاء کے لیے افطاری اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مزید کیا تفصیلات جانیں گے شعیب مختار اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں اختر کالونی میں جامعہ مسجد رحمان میں موجود ہوں۔ یہاں پر شہدائے بدر مولا علی کانفرنس کا پاکستان سنی تحریک کی جانب سے جو ہے انعقاد کیا گیا تھا۔ آج کی کانفرنس کا جو انعقاد کیا گیا تھا اس کی کیا مقاصد تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں بہت زیادہ لوگ دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ پورے سال چلنا چاہیے، لوگوں کو دین کی محبت سکھانا، اور جو ہمارے اکابرین، ہمارے جو بزرگان دین، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو انہوں نے قربانیاں دیں، ان قربانیوں کا ذکر کرنا، یہ ہمیں ایمان، ہمارے دل و ایمان کو، عشق کو تازگی دیتا ہے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان شریف گزر جاتا ہے تو لوگ پھر عبادتوں سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں، غفلت برتنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے جو دن و رات ہیں وہ اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارنے چاہیے۔ اور اب جو اس وقت کے جو ہمیں چیلنجز ہیں، وہ چیلنجز یہ ہیں کہ یہود و نصارہ وہ حضور علیہ السلام کی شان میں مختلف ہیلے بہانوں سے گستاخیاں اور اس کے ساتھ ایسے ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب پائے جاتے ہیں۔ جو پاکستان ایک نعمت ہے، ہمیں پورے پاکستان کی عوام کو، قوم کو جو پاکستان میں رہتے ہیں اور یہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اس نعمت کی حفاظت کے لیے ہر اقدام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکستان کو، ہمارا یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان وہ سرزمین ہے، وہ زمین کا خطہ ہے
जो सुबह क़यामत तक कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह। और जी बिल्कुल इनका यही कहना है कि दीनी तालीमात को फ़रोग देने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनेकाद किया गया था। कॉन्फ्रेंस के शिरका के लिए यहाँ पर जो है अफ्तारी और लंगर का भी ख़ास एहतमाम किया गया है। इनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और आज की कॉन्फ्रेंस के बुनियादी मकासद जो है इस्लाम को जो है दुनिया भर में फैलाने के लिए जो है इनकी जानिब से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है वो किया गया था। आइंदा भी ये सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। जी माँ हम भी ईद मनाएंगे। कराची के इलाके इंचोली में जेडीसी के ज़ेर तमाम फ्री ईद शॉपिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बच्चे चांद रात तक बिल्कुल मुफ्त ईद शॉपिंग कर सकेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुमताज़ शिगरी मारूफ बिजनेसमैन अली शेखानी के साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की आमद है और जेडीसी की जानिब से जो है शॉपिंग मॉल का जो बाकायदा इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त मैं कराची के इलाके इंचोली मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कास्ट जो बच्चे ईद नहीं कर सकते या जो कपड़े वगैरह ख़रीद नहीं सकते वो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से फ्री ऑफ कास्ट जो है शॉपिंग कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के कपड़े जो है यहाँ से लेके जा सकते हैं। शान पाकिस्तान फर्जंद पाकिस्तान अली शेखानी साहब ने जो है इसका बाकायदा इफ्तिताह किया, यहाँ का दौरा भी किया, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अली भाई बताएगा जेडीसी की जानिब से ये इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है, मुझे बताएं कि आपका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितने बच्चे यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं? और जो जिस तरह सेकंड ये कि सोशल मीडिया पे एक तनकीद की जा रही है अली शेखानी और खासतौर पर ज़फ़र अब्बास के खिलाफ, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो कहूँगा जैसे आपने मॉल का कहा कि मॉल का आपने ये कहा कि यहाँ पर बच्चे आके शॉपिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। बच्चे आके फ्री शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ पे नहीं करना है और ये हज़ारों बच्चों का है, इंशाल्लाह लाखों बच्चों का होगा। माँ मैं भी ईद मनाऊंगा, जो ज़फ़र अब्बास का प्रोजेक्ट है उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने बोली ज़फ़र अब्बास और अली शेखान पे जो तनकीद हो रही है, तनकीद नहीं कहेंगे इसे, हम कहेंगे लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा खाना खिला रहे हैं और हम लोग और अच्छा खाना खिलाएं। जी बिल्कुल, अली शेखानी साहब से हमारी बात हुई। यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कास्ट जो बच्चे हैं जो ईद नहीं मना सकते या कपड़े खरीद नहीं सकते वो यहाँ पे आ सकते हैं। ईद से पहले यहाँ पे आकर जो है फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से जो है शॉपिंग कर सकते हैं। जी